वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का 6801 कोड जारी रखेंगे। कल हमने डिस्कस किया था यूनिट 4 और आज बारी है यूनिट 5 की, जिसका उन्वान है एक्टिविटी मेथड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है जी? एक्टिविटी इज अ थिंग दैट ए पर्सन और ए ग्रुप डज or has done, lively action or a movement. Or an activity is something you do or just the state of doing. You might plan some indoor activities for rainy day, or you might just rely on watching your gerbils activity in the arcade. Usually when you use an article like an or the in front of activity, you are referring to a specific event. जी बिल्कुल। कोई भी काम जो आप अकेले कर रहे हों या एक ग्रुप की सूरत में कर रहे हों और जिसमें कोई चीज़ जो है आप एक प्लान के तहत कर रहे हों ताकि उससे कुछ आपको हासिल हो सके, उससे आपके को मकासद पूरे हो सके, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। An activity is a flow of experiences which offer a young person the possibility to acquire knowledge, skills, attitudes corresponding to one or more educated objective. अब हम अपने एजुकेशन के तनाज़र में अगर देखें तो एक्टिविटी कोई वो अमल होगा जो एक स्टूडेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अपने टीचर की जो है वो सुपरविजन में इसलिए करता है कि उसको कुछ नए नॉलेज हासिल कर सके, कोई नई महारत हासिल कर सके, या उसके जो है वो रवैयों में बेहतरी आए, जो उसके मकासद एजुकेशनल मकासद हैं, जो तालीमी मकासद है अमूमी या खसूसी, उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई एक्टिविटी जो की जा रही हो वो हम कहेंगे कि ये एजुकेशनल एक्टिविटी है। अब एजुकेशन में जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो एक मेथड हमने वहाँ पे डिस्कस किया पूरे सेशन में, और आने वाले कल को भी हम एक डिस्कशन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज होती हैं, जिनमें से एक है एक्टिविटी मेथड। और एक्टिविटी मेथड इज ए टेक्निक adopted by a teacher to emphasize his or her method of teaching through activity in which the students participate rigorously and bring about efficient learning experience. It is child-centered approach. So activity method में भी उस्ताद जो है अपने जो तालीमी मकासद है वो हासिल कर रहा होता है। बच्चों को कोई काम दे के, बच्चों को कोई काम करने का कह के, और इसमें वो दूर से खड़ा होकर एक फैसिलिटेटर होता है, एक गाइड होता है, और तमाम एक्टिविटी जो है बच्चे जो है वो कर रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसमें ज़्यादा रोल एक्टिव रोल होता है चाइल्ड का होता है, और टीचर जो है वो ज़रा पैसिव रोल अता करता है, ज़्यादा एक्टिव उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता सिवाय डायरेक्शन के और गाइडेंस के। सो एक्टिविटी मेथड मीन्स एनी लर्निंग दैट इज़ कैरीड आउट विद ए पर्पस। उसका कोई जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं हम क्लास में, उसका कोई मकसद होता है इन ए सोशल एनवायरनमेंट। ज़ाहिर है हमारे इर्द गिर्द स्टूडेंट्स होते हैं, साथी होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। इसमें हम फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। स्टिमुलेटिंग फॉर एक्टिव एक्शन एंड एक्सप्रेशन, जो बाद में हम जो है ना इसको हम एक्सप्रेस भी करते हैं और बताते भी साथ हैं हम ये कर रहे हैं या ये हमने किया है और इसका हमें ये नतीजा निकला है। अब इसकी नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड, इसकी ज़रूरत क्या हमें महसूस होती है ये मेथड इस्तेमाल करने में, और कब ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है या फ़ायदेमंद होता है। इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रन लर्न
best when they are allowed to construct a personal understanding based on experiencing things and reflecting on those experiences. Or, according to Confucius, what I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I know. सो आप देखें ये सीखने के कई तरीके हैं, कई मराहल हैं. एक ये है कि आपको लेक्चर दिया जाए, आप सुने, आपको कोई चीज़ दिखाई जाए और आप उसको समझें, या आपको कोई चीज़ करने को दी जाए और फिर आप वो करें. सो ऑब्वियसली ये तीनों जो आप के सामने एक्टिविटीज़ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो आप सीखते हैं और जो आप याद रखते हैं, ये हमारे सदियों पुराने जो है वो फिलासफर कन्फ्यूशस ने भी इसको बताया हमें कि वो जो काम आप अपने हाथों से करते हैं वो आपको याद रहता है. सो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट ए पर्सनल अंडरस्टैंडिंग based on experiencing things and reflecting those experiences. फिर आप ये ज़रा थोड़ा सा और इसकी गहराई में जाएं कि नेचर ऑफ एक्टिविटी मेथड क्या होती है. एक्टिविटी इज एनीथिंग विच इज कैरीड आउट विद ए पर्पस in a social environment involving physical and mental action. ये हम बात कर चुके हैं. Such activities help in the establishment of stimulating environment for creative expression. बच्चे की जो तख्लीकी सलाहियत हैं उनको उजागर करते हैं. और फिर तीन बड़ी हमारे पास जो है वो कैटेगरीज हैं एक्टिविटीज़ की, और ये हैं एक्सप्लोरेटरी जो नॉलेज गेटिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव जिसमें एक्सपीरियंस आप हासिल कर रहे होते हैं, और फिर एक्सप्रेशनल जिसमें आप वो उसको प्रेजेंट करने की, आप पेश करने की आपको तमीज़ यानी स्टूडेंट्स को बेहतर आ रही होती है. सो तीन मेन कैटेगरीज हैं. हर एक के ऊपर हम एक एक दो स्लाइड के साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे. और इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा जो है सूटेबल है या मुनासिब है, ये डिपेंड करती है बच्चे की उम्र के ऊपर, बच्चे के एकेडमिक लेवल के ऊपर. सो एक्टिविटीज़ विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स. At elementary education, pupils may involve in different activities such as listening, observing, planning, collecting, talking, singing, dramatizing, experimenting, and constructing. इनमें से कोई भी एक्टिविटी, ये जो प्री स्कूल या एलिमेंट्री लेवल है, इसके ऊपर जो है हम देखते हैं कि मॉन्टेसरी के बड़े मेथड्स हैं, किंडरगार्टन के बड़े मेथड्स हैं, जिसमें राइम सिंगिंग है, जिसमें जो है वो रोल प्लेइंग है, जिसमें मुख्तलिफ जो है. सो द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ grows as the children progress in elementary program. जैसे जैसे पहली दूसरी तीसरी जो है ना साल बढ़ते चले जाती हैं, बच्चों की दिलचस्पियाँ बढ़ती जाती हैं, डिफरेंट होती जाती हैं, और बच्चों को जो है ना वो लेवल जो है मेंटल लेवल वो इस डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ को के लिए ज़्यादा रिसेप्टिव होता है. अब ये जो पहली एक्टिविटी हमने डिस्कस की तीन टाइप्स में से, वो है एक्सप्लोरेटरी यानी नॉलेज गेटिंग एक्टिविटीज. Here a group of pupils may be asked to make a study of the various sources of food articles consumed at home by questioning parents, मर्चेंट. ये हमने एक एक्टिविटी बताई है. एक्सप्लोरेटरी का मतलब वो तलाश करता है, खुद देखता है, भालता है और पहचान करता है. टीचर ने कहा कि जी आपने जो है स्टडी करनी है वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आर्टिकल्स कंज्यूम्ड एट होम. घर में जो जो चीज़ें जो खाने की बनाई जा रही हैं उसकी ज़रा आपने लिस्ट बनानी है, उसको देखना है, ठीक है. और इसके लिए वो घर में अब्बू अम्मी से भी सवाल जवाब करेगा, उसको शायद ग्रोसरी की शॉप के ऊपर भी जाना पड़ जाए, और फिर जो है ना वो जो मुख्तलिफ स्टोर्स में लगी हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ेगा कि ये खाने वाली इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फिर उनकी लिस्ट तैयार करेगा. ये एक्सप्लोरेटरी जो है ना टाइप में आएगी आपकी जो एक्टिविटी है. और कि बच्चों को कहें कि आज आपने CST जाना है या फलाने पंजाब कैश एंड कैरी जाना है या किसी इम्तियाज़ स्टोर में जाना है, उसमें आपने लिस्ट बना के लानी है जो ईटेबल्स हैं उनकी.
سو یہ ایک ایکٹیویٹی دے دی ٹیچر نے. اے کمیٹی آف پیپل میں انڈرٹیک ٹو فائنڈ آؤٹ ان اے رورل ایریا. ذرا تھوڑے سے بڑے بچے ہو گئے ہیں تو ان کو پھر ساتھ دیہاتی علاقے میں ان کو جائیں اور جا کے ہاؤ مینی فیملیز ہیو ممبرز ہو ورک آلسو ان سٹی اینڈ ٹاؤن. اور وہاں جا کے اب آپ اندازہ لگائیں یہ روزگار کے حوالے سے ہے, لوگوں کے پروفیشنز کے بارے میں ہے کہ آپ جا کے ذرا چیک کریں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کون کون سے پروفیشنز میں جو ہے نا وہ انوالو ہیں. So in a city, it may be inquired how many people in the local community have come from rural areas. اور اگر آپ نے شہر کے اندر ہی بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی دینی ہے تو کہیں کہ جی آپ اپنے محلے میں سے اپنی گلی میں اپنے اسٹریٹ میں دیکھیں کہ چیک کر کے آئیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ باہر سے دیہات سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنا روزگار کے سلسلے میں. سو یہ ایکسپلوریٹری جو ہے نا ایکٹیویٹی ہوگی جس میں اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے فیصد لوگ جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہ باہر سے وہ گاؤں سے آئے ہوئے ہیں. اب دوسری جو ایکٹیویٹی ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے. اس میں ایکسپیرینس گیٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں بچے تجربات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور فار سلیکشن آف ایکٹیویٹیز اینڈ گیونگ فرسٹ ہینڈ نالج ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹیچر میں ارینج سم فیلڈ ٹرپس آف اینی ایریا. اس میں استاد خود لے کے چلتے ہیں بچوں کو, کسی پارک میں لے کے جا کے کوئی بوٹینیکل جو ہے نا فار انسٹنس اسٹڈی کروا لی کہ جی, اور یا کسی میوزیم میں جا کے ہسٹوریکلی کوئی اسٹڈی کروا لی. بٹ فار ارینجنگ دا وزٹ آف اینی ایریا دا پروویژن آف دا اویلیبل لوکل ریسورسز مسٹ بی فوکسڈ. ادروائز اسکول یہ تو خیر ٹیچر کے لیے احتیاط ہے. اوور آل فوکسڈ مسٹ بی لیڈ آن دا نو کاسٹ فیلڈ وزٹ. اتنے دور دراز جو ظاہر ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کے بعد ہی اس قسم کی جو آؤٹ ڈور یا فیلڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو پلان کیا جا سکتا ہے. تیسری جو ٹائپ ہے ایکٹیویٹی کی وہ ہے ایکسپریشنل اور پریزنٹیشن. اس میں اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو ایک کسی شکل میں پریزنٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس ایک ٹاپک دے دیا, اس کے اوپر ڈیبیٹ رکھوا دی. اب اسٹوڈنٹس نے اس کے اوپر آرگومنٹ جو ہے نا وہ کیے, پھر آرگومنٹ کو ایک شکل دے کے پھر اس کو آ کے پریزنٹ کیا. فار انسٹنس ان دا اوپینین آف دا ہاؤس میکنائزڈ ایگریکلچر از اونلی وے آف اکنامک اپلفٹ. یہ بڑے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جہاں پہ یہ ان کو اتنا سینس ہے کہ کسی بھی ملک کے جو معاشی ترقی کا انحصار کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, اس میں ایگریکلچر کیا رول ادا کرتی ہے اور انڈسٹری کیا رول ادا کرتی ہے. سو یہاں پہ ہم وہ اس کی پریزنٹیشن دیکھیں گے ڈیبیٹ شکل کی شکل میں, اور جس میں پھر جو ہے نا وہ اپنا میپ شوئنگ دا ڈسٹریبیوشن آف ایگریکلچر کراپس, میجر انڈسٹریز, آؤٹ اسٹینڈنگ لوکلائز کاٹل انڈسٹریز وغیرہ وغیرہ ٹاپکس. پھر چارٹس بنا کے اسٹوڈنٹس کلاس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, ان کو ایکٹیویٹی دی جا سکتی ہے کہ چارٹس بناؤ اور اس میں یہ چارٹس کو اس طریقے سے چاہے گراف فارم میں چاہے جو ٹیبولر فارم میں چیزوں کو وہ انلسٹ کرو. اور فلو آف را مٹیریل لیبر اینڈ پاور یہ بڑے لیول کے اوپر ہے. گرافس کی میں نے پہلے بات کر دی ہے. پھر کلاس روم کی ایکٹیویٹی یہ ہے ایکسپیریمنٹیشن. اسٹوڈنٹس انڈیویجولی پرفارم این ایکسپیریمنٹ اینڈ دین کم ٹوگیدر ایز اے کلاس ٹو ڈسکس دا ریزلٹ. یہ سائنس کے لیبارٹری میں بھی ہو سکتی ہے یہ ایکٹیویٹی, اور یا پھر اور بھی لیبارٹریز ہوتی ہیں سائنس کے علاوہ جس میں جس سے جغرافی کی جس میں آئٹم پڑے ہوئے ہیں. ریسرچ پروجیکٹ اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاپک دیا جائے اور اس کو پھر لاجیکل طریقے سے اس کو پریزنٹ کرے. پھر کوئی فیلڈ ٹرپس پہ گئے ہیں تو اس کی جو واپسی کے اوپر ہے وہ سمری اور اپنے امپریشنز وہ ریکارڈ کر کے وہ پریزنٹ کیا جائے. پھر فلمز جو ہے وہ آج کل تو آڈیو ویڈیو کا دور آ گیا ہے, اور موبائل جو کیمرے ہیں موبائل ہیں ان میں کیمرے بھی موجود ہیں, اور بچے بڑے ویڈیوز آڈیوز لے رہے ہوتے ہیں اور قسم قسم کی جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں. یہ ایکٹیویٹی دی جا سکتی ہے. اور پھر کلاس روم ڈسکشن ایک ایکٹیویٹی ہے.
जिसके ऊपर हम अगले जो है यूनिट में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका बेनिफिट्स क्या है इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL इसको भी शॉर्ट में हम कहते हैं। द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व एज द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बड़े सिंपल स्टेट है जी। दी एक्टिविटीज आर इंटरएक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं और बेसिकली बाल स्टूडेंट के कोर्ट में होती है और वही एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग, और फिर चिल्ड्रन लर्न ऑन देयर ओन पेस। चूँकि अब एक ग्रुप में एक जैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो अपनी रफ्तार से बात आगे बढ़ा रहे होते हैं। प्रोविजन ऑफ मोर टाइम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और उसके बाद ग्रुप लर्निंग और सेल्फ लर्निंग आर प्रोमोटेड। बच्चे एक दूसरे से पीयर ग्रुप में सीखते हैं, पीयर लर्निंग जिसको हम कहते हैं। टीचर्स टीच टाइम इज जुडिशली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ग्रुप्स में तकसीम होते हैं बच्चे, और टीचर हर एक के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तकरीबन हर एक को बराबर का मौका मिल रहा होता है। और इसी बात को हम जारी आगे रखते हुए कह सकते हैं कि चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन एवरी स्टेप is ensured in the process of learning. Evaluation is inbuilt in the system. It is done without the child knowing it. Role learning is discouraged. And sorry, ये रोल नहीं है जी, रोट, इसको रोट होना चाहिए, एल की बजाय टी। रोट लर्निंग मतलब रट्टा लगाने वाला, इज डिस्करेज, एंड ऑलमोस्ट नो स्कोप फॉर रोट लर्निंग। फिर इसमें है पीरियडिकल एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल इज properly addressed, or classroom transaction is based on students' need and interest, or freedom to child in learning as he chooses his activity. एक्टिविटीज़ में भी वैरायटी होती है, वो अपनी चूज कर लेते हैं। इस एक्टिविटी मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। Apparently, some teachers forget that all classroom activities contribute directly or indirectly to the formation of attitudes, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। सो टीचर को इस पे ऊपर बहुत नजर रखनी होती है। सम क्लासरूम एक्टिविटीज बिकम कंट्राडिक्टरी विद वैल्यूज ऑफ एनी कल्चर ऑफ द स्टूडेंट। और फिर दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, इसके ऊपर वक्त बहुत लगता है। और वही काम अगर लेक्चर में हो तो 5 लेक्चर हो सकते हैं बजाय एक एक्टिविटी से। ये एक लिमिटेशन है टाइम की। और टीचर्स आर ओवर बर्डन, और कोई भी एक्टिविटी प्लान करने के लिए एक टीचर को मेटिकुलस होना पड़ता है ताकि एक्टिविटी सही लाइनों के ऊपर चलती रहे। और हमारे टीचर इतने ओवर बर्डन है कि एक्टिविटी प्लान करने के लिए उनके पास इतना टाइम स्पेयर नहीं होता। और क्लासेस आर ओवर क्राउडेड। पहले ही क्लास 50-60 की हो तो उसमें ग्रुप एक्टिविटी तो बिल्कुल एक मछली मंडी बनने का जो है वो खतरा होता है। लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स अफेक्ट्स टू प्लान। और एक्टिविटी मेथड ऐसे कोई नहीं है कि ये अब उठ के कोई भी टीचर शुरू हो जाएगा बगैर ट्रेनिंग के। उसके लिए बाकायदा पहले उसने खुद ट्रेनिंग की हो, कोई वर्कशॉप्स की हो, कोई एक्टिविटी जनरेट की हो। और फिर लैक ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। इसके लिए किसी भी जो है वो एक्टिविटी के लिए अगर बाहर ट्रिप के लिए ऊपर जाना है तो पेट्रोल चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, या हायर करने के लिए पैसे चाहिए। तो इसके लिए ये खर्चे वाली बात होती है। अब हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी 2-3 शक्लें आपको बताते हैं। एक है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हम हर स्टूडेंट को अपना अपना एक प्रोजेक्ट दे देते हैं जिसका वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो खुद ही इसको प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और फिर जो है ना वो उसको अपनी रफ्तार के साथ ख़त्म करता है। और ड्यूरिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट स्टूडेंट एंड शो हिज हर इंडिविजुअलिटी एंड इंस्पायरेशन इन दिस प्रोजेक्ट। ये एक दूसरे से वो अफेक्ट होके, इन्फ्लुएंस होके वो नहीं करते। वो अपनी अपनी जो हर एक का एप्टीट्यूड होता है, इंटरेस्ट होती है, कैपेबिलिटी होती है, और जो मूड होता है उसके मुताबिक वो कर रहा होता है। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में वो हैं कि प्रोजेक्ट आउटलाइन पहले उसको कीप इन व्यू द पर्पस ऑफ द गिवन टास्क,
اور ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹ ول پریپیئر پروجیکٹ آؤٹ لائن. پہلے آؤٹ لائن تیار کر ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے کہ قلم پینسل پکڑا اور شروع ہو گیا اور پھر جدھر کا منہ آیا ادھر نکل گیا. ایک برابر پراپر آؤٹ لائن تیار کر کے پھر اس آؤٹ لائن کو آگے پھر وہ ایکسپینڈ کرتا چلاتا جاتا ہے, ہر ایک سٹیپ کو فالو کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے preliminary assessment before execution of project, student will assess the requirements of task or activity which are prerequisite for it. For example, to analyze the physical, human and financial resources which are required for the fulfillment of the task. اور پھر اس کے لیے جو اگلا سٹیپ ہے وہ اپلیکیشن کا آ جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کا آ جاتا ہے. یعنی آؤٹ لائن تیار کر لی اس نے, پریلیمنری کر لی, اور اس کے بعد آن دس اسٹیج پروجیکٹ ول بی امپلانٹیڈ or executed practically for the accomplishment of the given task or assigned activity. اور پھر appraisal. At this stage, student will organize the appraisal of the project through which it will be analyzed to what extent given task or assignment activity has been achieved. اور پھر discern finally the success or failure of the task or activity will be determined. In all steps, teacher will be a guide and facilitator. اب ہم دوسری جو وہ تو انڈیویجول ٹاسک آ گیا, اب ہم دوسری ٹائپ کی بات کرتے ہیں, گروپ ٹاسک, جس میں پانچ بچے مل کے ایک ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے. The aim of the group work is to produce better presentation reports, or this achieved through the combined talents of group members contributing knowledge and ideas. تاکہ اسٹوڈنٹس آپس میں مل کے جو ہے وہ جو ہے نا ایک اور 2-11 والی بات ہے, وہ اسٹوڈنٹس ایک اچھی, بہتر, افیکٹو اور ڈیٹیل اور کمپریہنسو قسم کی جو وہ ہے وہ اسٹڈی پیش کر سکیں یا پروجیکٹ پیش کر سکیں. اس میں رول آف ٹیچر جو گروپ پروجیکٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آؤٹ کمز ڈپینڈ آن دا کلیئرٹی آف دا آبجیکٹیو جو ٹیچرز نے پہلے سیٹ کیے ہوتے ہیں. The group's challenge is to interpret these objectives and then determine how to meet them. اور پھر group work is only as effective as teacher or instructors manage and guide the process. اور اس میں بھی ٹیچر جو ہے وہ promote the cooperative and collaborative attitudes among the students. ٹیچر کو نظر رکھنی پاتی ہے کون اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہے, کون پیسو ہے, کون ڈسرپٹیو ہے, کون جو ہے وہ نائزی ہے یا جو دلچسپی نہیں لے رہا یا خراب کر رہا ہے کام کو. Cooperative group project should be structured so that no individual can coast on the efforts of other. جیسے میں نے ابھی اس پہلے کہا کہ ٹیچر کو نظر رکھنی پڑے گی, یہ نہیں کوئی ایک سلیپنگ پارٹنر بن جائے اور دیکھتا رہے اچھا باقی لوگ محنت کر لیں, وہ میں بھی اس میں خون لگا کے شہیدوں میں داخل ہو جاؤں گا. اب تیسری مین چیز جو ہے وہ ریسرچ پروجیکٹ کی. اس میں یہ بھی جو ہے ایکٹیویٹی, اس میں کوئی ریسرچ کا دیا جاتا ہے ٹاسک. A research is a quest for knowledge through experimentation, investigation and thorough research. It is aimed at discovery and interpretation of new knowledge or resolving debatable existing knowledge. There are systematic procedure. یہ بڑے لیول کی پی ایچ ڈی ایم فل والی ریسرچ کی بات نہیں ہے, یہ جونیئر لیول کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ایشوز اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سسٹمیٹیکلی ٹریٹ کریں. واٹ ڈو یو پلان ٹو اکمپلش, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, اور پھر ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. یہ اسمال اسٹیپس ہیں جو چھوٹے لیول کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ لیول کی بات نہیں ہو رہی, اس کے اوپر یہ ریسرچ کے پروجیکٹ دیے جا سکتے ہیں. اس میں بھی لیکن لاجیکل ان کو ہونا پتہ ہے کہ سلیکشن آف پرابلم کریں, اسٹیٹمنٹ آف پرابلم کریں, پھر ڈیٹا کہاں سے لینا ہے وہ بتائیں, پھر سلیکشن کریں ٹولز کی اور ڈیٹا کلیکٹ کریں, سلیکٹ دا سیمپل اور پھر کلیکٹ دا ڈیٹا اور اینالائز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا, اور آخر میں یہ اس کو جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس سے آپ نتائج اخذ کریں اور پھر اپنی رپورٹ کو لکھیں طریقے کے ساتھ. اب اس آخری بات جو ایکٹیویٹی میتھڈ ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا وہ یوزفل میتھڈ ہے. It provides varied experience to students to facilitate
the acquisition of knowledge, experience, skills, and values. It builds the student's self confidence and develops understanding through work in his group, develops a healthy relationship among students and between students, and an activity is said to be the language of the student. A child who lacks verbal expression can express his ideas. This also provides an opportunity to develop good social relationship. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ سننے، ان کو برداشت کرنے، لاجیکل چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے اور ایک طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. With this, we come to the end of this unit. See you in the next unit. All the best.